Tara guys! Ooh! Tara guys! Ooh! Tara guys! Ooh! Hi guys! Welcome to my vlog. What was it? Ako guys si Koreana ni. Sa wala pa naka-watch ako mga vlog, please subscribe, comment, share. Hi guys! Welcome to my vlog. Hi guys! Welcome back to my vlog. So wala pa nakaila sa kuan, Koreana ni. Please like, subscribe, comment, suggestions are very welcome. Today, I'm gonna do unboxing Korean product. Hi guys! Welcome back to my vlog. I'm Koreana Mini. Sa mga first timers sa vlog ko, please like, subscribe, comment. Without today, I'm going to unbox Korean food. So, I have this coming November, I have a trip bound to Korea. Pero para malas ko sa akong mga pasalubong, I tried ordering at Korean shop. Kasi mga food, everything. And sa gusto makabalo, ako lang ibutang sa caption ang ilang ako na nag-ingon. Ang ilang name is Famulico. Ang spelling kay Famulico. Sa Shopee na ko nagipalit. And 20 pieces. Usually, kung order ka sa Shopee, it's 8 items or 7 items. But then, na-shock ko kay mo, accept sila o 20 and it weighs 7.5 kilograms. So, let's go. So, before ko mag-open, anak ko mga friends, kita na daw nila akong vlog and it shows nga mura daw dili ako because actually maulaw pag yun kay ko mga istorya sa camera and I get subconscious. Please comment, like, and kung unsa ako ang dapat buhaton to improve. Siguro mag-daily vlog lang siguro ko. Pero sige na, mag-start ako. Tara, let's open it. Pero ang problema kay walang pag-gunting din. Ade. Is it worth it? Para di na ko magpalit o pasalubong gikan dito kay since Korean items naman siya, so pwede na siguro di kong palit dito kanina ko pasalubong. I mean, kanina ko yung panghatag. Since made in Korea man sa siya. It's excited. Actually, ang uban ako pasalubong pero ako ang first is ako yung ipamaligya. Guys, ipit ko kabalo. Kasi mga dapat dahil istorya while ka nag-open, while ka nag-kuan. And me, I'm just using a phone and login kaya di pa ko pa-afford yung camera. Wala ko laptop, daot akong old na laptop and lagi siya yung fucking face. Wow, this is exciting! Dagan siya kuwan. Dagan siya tape. I want you to see it. Tara guys! Ooh! So karon ako na siyang isa-isahon. I'm really a Korean addict. Like, not the usually ka ng mga kanang gasayo-sayo, but the artists and K-drama fan dito. Since that's my dream, I'm going to Korea, so I'm fulfilling it, and 1 year na ako na siya. So,
time, nagtanaw-tanaw ko sa Shopee, I found this store na siya Shopee Mall, and then I tried. So what if, and it's very affordable. Wala ko nag-expect na siya ka-affordable. So let's try opening it. No, I just opened it. Let's try. Isa-isa ko na ako. I'm so excited. First is this one. Ma-expire siya, guys. 2020 February 15. So okay na, no? Wala man siya English name. Pero dito sa kong gi-orderan kay na Nara. Samya. Sure sila. Anong kayo doon ka-take na free? Samya. Next is ramen. Spicy ramen. The expiry date na July 18, 2020. Korean style instant noodles. Spicy. So, same ra sa pagluto. Naman siya cooking directions in English. Put the vegetables mix into 550 ml of water. When it boils, add noodles with soup mix and let it boil for 4 more minutes. For your preference, you may add kimchi, green onion, egg, etc. So, siguro mag-grab ko while nagpupuan and then magkaon-puan. Of course, the 2 times samyang, 2 times spicy hot chicken flavor ramen. Next is this one. White grape, makgeolli white grape. What's this? Makgeolli smooth sparkling rice wine. So, saan pag inom ng rice wine? Diretso lang drink? Please help me. Please comment mga only upa. Wala lang. Order lang po. I find interesting. Next is Nongshim noodle soup tempura udon flavor. Hi guys, I'm back na akong special guest. Kaning white grape. Nakita rin ako ni sa mga salidang na drink sila, and then karon na akong among tilawan, and then ako'y guest. Si Ate Ludi. Sparkling rice wine. Alam ko siguro ni Nani ice cream. Kaya sige magsagang Koreana. Gusto ko mag-Koreana. Oo. Hindi dapat naman mo Koreano. Simot ate. Wow! Matay mo kita dire sa video. Amot, no? Uy, ang bango. Ano din siya? Grapes talaga ang ano niya, ang bango. Wow. Usog yun sa Korea. Kasi sa mahal nila. Kapite? Yay! Kapait! Hello, baby. Hello ko. Hindi mo siya masyadong mapait, pero ang lasa niya, akala ko grapes. Hindi siya, ano? Lamig kasi. Oh. So yummy. Ang ano niya, akala ko grapes na grapes. Hindi ko man siya ka ng rice wine. Gani. Ang lasa niya lang, ang amoy niya lang. Oh, murag siguro, mix siya. Ay, dapat bugnaw po siya. White grape man siya. White grape, 3% alcohol. Mix siya. Nasa siguro kung ka ng kuwan ka ng bukas. Oo. O niya na ay grape. Oo, yun lang, yun lang. Kaya, sira yun. Masya ka na! Lami man. Masya ka na! Lami man. Ano siya
Kasi siyempre, bago pa lang lasa, hindi tayo anad. Kaya pala. Uy guys! You should try this. It's so yummy. Nakagitsay apple ends. Lamig kayo siya ay. Gusto pa katay? Lamig kayo siya. Ano siya, no? Kanang Murag upload. upload. Upload na ano, parang wine na. Isa tong giinom na to nga, wine. Kanang wine nga isa. Katong Carlo Rossi. Oo. Murag na tong lasa pero Katong green. light lang siya. Oo, katong green. Tapos light lang siya. Oo. Parang gano'n. Kasi ganahan na ni mamaliga ko, ani. Palit na kayo, tikman nyo. Grabe ka lang eh. Sige natin. Okay na to. Oh, bye! Sige natin. Bye-bye. Hi! Naligaw ka ayumi sa white grape makbol smooth sparkling rice wine. You should try this. Mamaligya ko, ani. Please DM me for the prices. Next is... Ano tulog ka mo ang free? Suki bali, ang ilahang basura. Soul milk. Soul milk. Look ko memorize the price. Sa most pila na siya. And then it's a tea, green tea. Green tea. Siyempre, sa well-successful sila and they're very skinny because of their tea. So, I want to try their tea. Next is the cup noodles of tempura udon flavor. Ay, pag mabot ka dito mo, try dyan ko anang udon, nongshim udon. Please comment kung lami ba niya siya and suggest mo dito comment like kung okay ba ni or kung okay ba nga mamaliga ako ano please. Next is kasi kung noodles kay favorite na ko sa Konti Life any family sa noodles beef bulgogi flavor fried noodle sweet taste of Korean traditional bulgogi. I'm so excited to cook this. Next, kimchi ramen. Kimchi ramen. February 8, 2020 ang expiration. I can't wait to taste and cook this. Sorry guys. And then Maxim. Ano ni? Unsa ni guys, na nakailangan ni unsa ni tanaw na ako ni dulu si label sa akong gibalitan pero unsa ni. Next is paldo. Paldo. Paldo noodles Japon. So excited. Uy, honey butter almond. Ano din siya, sikat din siya pero mag-expect anything. Ano siya ka-small. Kasi ganahan ani. Please comment or like please. Napay Maxim. Melon flavored milk drink. Kada sa ilang mga convenience store, I feel it like a cake. Next, dagan mo di ko i-order. Goat milk facial mask. Of course. And then snail mask. I'm so obsessed with mask. To achieve a Koreana glow. Korean glow. Next. Oh, wait lang. Pickled vegetables, kimchi, and thank you so much. Pati ang carton, guys. Kamsahamnida.